اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واولین و آخرین ابو القاسم محمد صلوات حق و صدق و صادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات. اچھا، سب سے پہلے تمام تعریفیں ہیں اس خالق کائنات کے لیے جو تیرا بھی رب ہے، جو میرا بھی رب ہے، جس نے تجھے بھی خلق کیا، جس نے مجھے بھی خلق کیا. خلق کرنے کے بعد انسان کو لاوارث اور بے آسرا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے انسان کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. جہاں پر نبوت کا خاتمہ ہوا وہاں پر علی کی امامت کا آغاز ہوا. اس کے بعد میرا درود السلام ہے ان عظیم ہستیوں پر جو بجائے تخلیق کائنات بنی. پھر میرا درود السلام ہے اس بار میں امام کی بارگاہ میں جو آج بھی پردہ غیبت میں رہ کر ہم جیسے گنہگاروں کی رہنمائی فرما رہے ہیں. صلوات. تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں، وہ کتاب جو اس نے اپنے اس محبوب پر نازل کی کہ جس محبوب کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کر ڈالا. تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ اسی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا محبوب تو وہ ہے جو وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا. تو اسی محبوب خدا کی حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھ محمد کو دکھ دیا، جس نے فاطمہ کو محبوب بنایا اس نے مجھ محمد کو محبوب بنایا. تو عزیزان محترم، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاطمہ بنت محمد اتنی عظیم ہستی ہیں، یہ فاطمہ ہے کون؟ تو میں بتاتی چلوں کہ اپنی اس پاک سید زادی کی تعریف میں، عظمت میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اللہ نے جب چاہا کہ وہ اپنی صفت کو دنیا والوں کے سامنے نمودار کرے تو اللہ نے فاطر السماوات والارض کی اپنی صفت کو نمودار کرنے کے لیے فاطمہ بنت محمد کو خلق کیا. فاطمہ بنت محمد وہ عظیم بی بی ہیں کہ جس بی بی نے ان اماموں کی ایسی تربیت کی کہ عزیزان محترم کہا جاتا ہے کہ فاطمہ نے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حسنین کی تربیت کی، اور اسی فاطمہ کی اتنی عظمت ہے کہ وہ محمد جو خدا کا محبوب ہے، کہ وہ محمد جس کے اوپر اللہ نے اپنی عظیم ترین کتاب قرآن پاک کو نازل کیا، وہ محمد کہ جس کے لیے پوری کائنات کو خلق کر دیا گیا. عزیزان محترم، وہی محمد اس فاطمہ بنت محمد کی عظمت کے لیے خود منبر پر بھی بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم، اتنی بلند عظمت ہے فاطمہ بنت محمد کی کہ کہا جاتا ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ بنت محمد وہ عظیم بی بی ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سی روایات، بہت سی احادیث ہیں کہ اللہ نے کہا کہ جب تم پنجگانہ نماز ادا کرو نا تو اس کے بعد تسبیح فاطمہ کو ضرور ادا کیا کرو، ورنہ تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی. جو انسان نماز کے بعد تسبیح فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا پڑھتا ہے تو اس کی ہر حاجت پہ اللہ قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے. تو اس بی بی کی اتنی عظمت، یہ بی بی اس محمد کی بیٹی ہے کہ جس محمد کے لیے اللہ نے پورے قرآن کو اس محمد کے اوپر نازل کیا، جس محمد کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو خلق کر دیا. ارے وہ محمد کی بیٹی ہے فاطمہ. لیکن افسوس کہ کائنات نے، اس امت محمدی نے اپنے ہی نبی کی بیٹی کو کیا سلا دیا ہے. ہم آج بھی تیری گلیوں میں لہد فاطمہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. حاجی جب حج پر جاتے ہیں نا، ہر کوئی پلٹ کر کہتا ہے کہ مکہ کا فلاں ایئر کنڈیشنر بہت اچھا ہے. کوئی آ کر کہتا ہے کہ مدینے کی فلاں سڑک بہت اچھی ہے.
कोई आकर कहता है कि मक्के की फलां जगह, मदीने की फलां जगह बहुत अच्छी है, लेकिन मैं उन लोगों से एक सवाल करना चाहूंगी कि क्या कभी किसी ने आकर इतना नहीं कहा अपने मोहल्ले वालों से कि बिन्ते मोहम्मद की कब्र इतनी तन्हा क्यों है? मोमिनात, क़यामत खेज जुमला कहने जा रही हूँ कि आज भी जब आप लोग फातिमा बिन्ते मोहम्मद की कब्र पर जाओ ना, तो फौजी ताजियाने लेकर वहां पर खड़े हैं कि कोई इधर आकर मातम न कर सके, कोई फातिमा को पुरसा न दे सके। मोमिनात, कैसे जुमले बयान कर रही हूँ, अगर किसी का पत्थर जैसा दिल भी हो ना तो इस जुमले पे फट जाता है। ये वो बीबी है कि जिस बीबी ने रो कर कहा उस वक्त, बाबा जान मैं आपकी कब्र पर आ रही हूँ आपकी उम्मत का शिकवा करने के लिए। मोमिनात, इसी उम्मत मोहम्मदी ने इतने मसाइब डाए हैं बीबी पर, इतने मसाइब डाए हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं पूरे मसाइब को सिर्फ चंद दो जुमलों में लपेटना चाहूंगी कि बीबी ने रोकर कहा, बाबा जान आपके जाने के बाद जो मसाइब मुझ फातिमा पर पड़े हैं, अगर ये मसाइब दिनों पर पड़ते तो वो सयारातों में बदल जाते, अगर यही मसाइब पहाड़ों पर पड़ते तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते। मोमिनात, जब रसूल खुदा की रहलत हुई तो रसूल खुदा की रहलत के बाद रवायात से पता चलता है कि जनाब फातिमा सिर्फ 75 या 95 दिन तक जिंदा रही है और हर दिन और हर रात रो रो कर गुजारा है। अजीजान मोहतरम, जब किसी का बाप इस दुनिया से चला जाता है ना तो उसे पता है यतीमी का दुख क्या होता है। अगर यतीमी का दुख किसी से पूछना हो तो किसी यतीमा के पास चले जाना। अगर किसी को सैयदजादी की यतीमी पर रोना ना रहा हो तो वो किसी उस यतीम के पास चले जाना कि जिसके बाप के जिंदा होते हुए दुनिया उसका एहतराम करती हो, और जब उसका बाप इस दुनिया से चला जाए तो उसके दर को जला दिया जाता है ना। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की रहलत हो गई तो उसके बाद बिन्ते मोहम्मद जब गई है ना दरबार में अपना हक लेने के लिए, मोमिनात दुआ किया करें कि जब भी हक का लफ्ज आ जाता है तो हर मोमिन की निगाहों में आंसू आने लग जाते हैं। अजीजा ने मोहतरम, जब फातिमा बिन्ते मोहम्मद दरबार में गई है ना अपना हक लेने के लिए तो उन्हीं गासिबियों ने, उन्हीं लाइनों ने बीबी को इस तरह से जुटलाया कि दुआ किया करे कि कोई मोमिन ऐसा वक्त ना देखे कि उसका बाप भी इस दुनिया से चला जाए। अजीजा ने मोहतरम, फातिमा बिन्ते मोहम्मद वो अजीम जाती है कि जिसका बाप यतीमों पे इतना रहम करता था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कहा फरमाया करना, मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाया करते थे कि यतीमों को कोई दुख ना दिया करो कि इनकी आह फर्श से अर्श तक जाने में देर नहीं लगती। तो अजीजा ने मोहतरम, आज इस यतीमा के साथ कैसा होलनाक वाक़या पेश आया कि जब बाबा की रहलत के बाद यही बीबी गई है ना दरबार में, बस 4 घंटे बीबी दरबार में खड़ी रही है। मेरे लिए पढ़ना आसान है, आपके लिए सुनना आसान है। मैंने पढ़ लिया, आपने सुन लिया, ये मामला यही पर रुक गया। लेकिन ना मोमिनात, जब भी हक का लफ्ज आए तो बीबी सैयदा के हक को जरूर याद किया करे। अजीजा ने मोहतरम, जब 4 घंटे तक बीबी दरबार में खड़ी रही अपना हक मांगने के लिए तो लाइन ने बीबी को ऐसे जुटलाया जैसे कोई मुनाफिक किसी को जुटलाता है। अजीजा ने मोहतरम, बीबी को जब खाली झोली दरबार से पलटा दिया गया ना, 4 घंटों में बीबी के सर के बाल शाबाश सफेद हो गए। अजीजा ने मोहतरम, ऐसा जुमला मैं नहीं पढ़ सकती, मुझे माफ कीजिएगा कि यही बीबी 4 घंटे तक, ये बीबी जब दरबार से खाली झोली पलटी है ना तो बीबी आकर अपने बैतुल हुज़्न में, वो बैतुल हुज़्न के जब रोने के लिए दुनिया वालों ने पाबंदी लगा दी, उम्मत मोहम्मदी जब अपने उसी बेटी को अपने बाप पे रोने नहीं देती थी, दुनिया आहो बका नहीं करने देती थी, तो वही बीबी ने अपना एक छोटा सा बैतुल हुज़्न बना लिया था। जब बीबी अब दरबार से खाली झोली पलट कर उसी बैतुल हुज़्न पे आकर बैठी है ना तो बीबी के सर के बाल, स्याह बाल जो सफेद हो चुके हैं। जनाब ज़ैनब आकर देखती है, कहती है, बुढ़िया खातून तू कौन है, तुझे नहीं पता ये मेरी माँ की इबादत गाह है, यहाँ पर मेरी माँ बैठकर इबादत करती है। अरे कैसा मसाइब खेज जुमला गुजरा होगा बीबी के ऊपर कि उसी की बेटी ने जब माँ को नहीं पहचाना, जब बेटी ने देखा कि ये जनाब फातिमा है जिसके सर के बाल सफेद हो चुके हैं, तो बीबी ने पलट कर झपट कर अपनी माँ को जब गले से लगाकर रोकर पूछा कि अम्मा जान ये क्या हुआ,
तो बीबी ने रोकर कहा कि बाबा का दिया हुआ हक लेने गई थी दरबार में, लेकिन दरबार वालों ने मुझे खाली हाथ जुटला कर पलटा दिया है। मोमिनात, कैसा जुमला है और कैसा इम्तिहान था इस पाक बीबी पर के, जिसके ऊपर खुद मोहम्मद मुस्तफा एहतराम से जिसके सामने पेश आया करते थे। मैंने एक ईरानी का जुमला सुना कि जो फातिमा बिनते मोहम्मद की कब्र से काफी दूर फासले पे खड़ा हुआ, रोकर कह रहा है कि या रसूल खुदा, तेरा एक बेटा हमारे ईरान में मेहमान बनकर आया था, कभी चल के देखना कि हमने तेरे मेहमान का रोजा कैसे बना रखा है पूरे ईरान में। काश तेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी ईरान में आती तो हम उसके रोजे को अच्छे से बना देते। आज फातिमा बिनते मोहम्मद की लहद वीरान है, सिर्फ दिन के सूरज की रोशनी है या रात को चांद की तारीकी से वो चिराग से रोशन होती है, वरना फातिमा बिनते मोहम्मद की लहद पे एक चिराग नहीं कोई जलाने देता। अंधेरी रात में फातिमा बिनते मोहम्मद की लहद पड़ी है। मोमिनात, कैसा क़यामत खेज जुमला पढ़ने जा रही हूँ कि यही बीबी के दर को जब जलाया जा रहा था, इधर एक तरफ दरवाजे को आग लग रही है, हाकिम वक्त ने, खुदा लानत करे उस हाकिम वक्त पे, उसने जब सूखी लकड़ियों के साथ फातिमा के दरवाजे को जलाया ना, अब अंदर फातिमा है, दरमियान में दरवाजा है, बाद में बाहर लाइन से आग चलाने वाले हैं। अब जब दरवाजा फातिमा आकर गिरा है ना, तो बीबी का पहलू जख्मी हुआ। फातिमा तेरी पसलियां, अरे फातिमा तेरे बदन में एक मोहसिन, इन्ना लिल्लाह। अरे मोमिनात, फातिमा बिनते मोहम्मद वो अजीम बीबी कि जिनके बदन में एक मोहसिन को शहीद कर दिया गया। अजीजा ने मोहतरम, एक हामिला औरत का दुख क्या होता है, इस दुख को वो औरत समझ सकती है कि जिसके रहम से कोई बच्चा पैदा हो। अजीजा ने मोहतरम, इसी बीबी के बदन में जब एक मोहसिन था जिसको दुनिया में आने से पहले ही शहीद कर दिया गया, बीबी रोकर कहने लगी, बाबा जान, आपकी उम्मत ने अच्छा सिला नहीं दिया।